Hi everyone, how are you all? You are watching Letchum Accountancy, myself Amit Jaman. In my today's sessions, I am going to discuss about the distinctions in between the fund accounting and non-fund accounting, or you can say fund-based accounting and non-fund-based accounting. And this is very important from the viewpoint of your examination. Frequently, this question is asked in the exam. So please go through the video and watch till the end. So, যে আমাৰ ফান্ড বেসড একাউণ্টিং আৰু নন ফান্ড বেসড একাউণ্টিঙৰ মাজত পাৰ্থক্যখিনি কি কি সেইখিনি বস্তু মই ইয়াতে ডিছকাশ্যন কৰিম অ'কে চ' তিনিটা কলম বনাই লৈছোঁ মই ইয়াতে বেচিছ তাৰপিছত ছেকেণ্ড কলম ফান্ড বেসড একাউণ্টিং আৰু থাৰ্ড কলমটো নন ফান্ড একাউণ্টিং অ'কে চ' প্ৰথম বেচিছ অফ ডিষ্টিংশ্যনছ ইন বিটুইন ফান্ড বেসড একাউণ্টিং এণ্ড নন ফান্ড বেসড একাউণ্টিং ইজ হোৱাট লুক বেচিছ অফ একাউণ্টিং যে ফান্ড একাউণ্টিংটো কোনটো বেচিছত একাউণ্টছ কৰা হয় আৰু নন ফাণ্ডটো কোনটো বেচিছত কৰা হয় জেনেৰেলি আগতেও আমি ডিছকাছ কৰি আহিছোঁ যে দেয়াৰ আৰ টু বেচিছ অফ একাউণ্টিং ওৱান ইজ হোৱাট কেছ বেচিছ একাউণ্টিং এনাদাৰ ইজ হোৱাট এক্ৰুৱেল বেচিছ একাউণ্টিং অ'কে চ' কেছ বেচিছ একাউণ্টিংটো কি হয় অনলি কেছ ট্ৰানজেকশ্যনছ আৰ ৰেকৰ্ডেড এণ্ড ইন কেছ অফ এক্ৰুৱেল বেচিছ বথ কেছ এজ ৱেল এজ নন কেছ ট্ৰানজেকশ্যনছ আৰ ৰেকৰ্ডেড নাও লুক the প্রথম point of difference was the basis of accounting is cash basis. That means fund accounting are done on what? Cash basis. But in case of non-fund accounting, the accounting is done on accrual basis. This is the first distinctions in between of this. Then point number 2 to soa ki koise uses of funds. Fund bilak ami kot ব্যবহাৰ কৰিব পাৰো. So ইয়াতে soa funds are used for any purposes in case of general funds and specific funds can be used for the specific purpose only. ইয়াতে মই তোমাক লগত আৰু এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ যে in case of fund based accounting there are two funds can be created. One is what general funds, another is what specific fund. So ইয়াতে কি কৈছে যিটো আমাৰ general funds আছে it can be used for any purposes for earning profit by the not for profit organization or business organization. But in case of specific funds, it can be used only for that specific purpose. যিটো কাৰণত ফাণ্ডটো ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে অকল সেই কাৰণতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব বাকি বেলেগ কামত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে is it clear then in case of SWA non fund based accounting the fund can be used for any purposes of the business okay fund কি কৰি ব্যৱহাৰ যিকোনো কামৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে then third point of distinctions in between fund accounting and non fund accounting look কি কৈছে এটা যে accountability or you can say responsibility so the jibilak agencies are accountable towards different laws and regulation under fund accounting কি কৈছে jibilak agencies থাকে হেইবিলাক কাৰ প্ৰতি responsible হয় towards different laws and regulation regarding or with the accounting or fund accounting but in case of what non-fund accounting what is said the agencies are accountable to or responsible to all the stakeholders means what it may be like member of the organization donors of the organization contributors of the organizations is it clear consumers of the organizations etc so jiman kini stakeholder ase gote bilakor proti hoti ki responsible hoy then fourth of distinctions fourth point to usual earning so yate ki koise in case of fund based accounting usually ki koise expenditure is more than the income expenditure always ki hoy income ot koi beshi hoy and there may be deficit বা surplus hobo pare but in case of non fund based accounting agencies are there may be either deficit or surplus hobo deficit hobo pare ba profit ba loss hobo pare then fifth point of distinctions the financial statement includes receipts and payments account income and expenditure account and balance sheet so I forget they have financial statements okay here we have to write basis of distinction is what financial statement so in case of fund based accounting financial statements includes what it may includes receipts and payments account আমি already পাই আইলো
দেন ইনকাম এণ্ড এক্সপেণ্ডিচাৰ একাউণ্ট আৰু বেলেঞ্চ শ্বীট থাকে বাট ইন কেছ অফ নন ফাণ্ড বেছড একাউণ্টিং ইয়াতে কি থাকে ইট ইনক্লুডছ ট্ৰেডিং একাউণ্ট যিটো আমি পঢ়ি আহিছোঁ দেন প্ৰফিট এণ্ড লছ একাউণ্ট আৰু বেলেঞ্চ শ্বীট থাকে গতিকে এইখিনি আমাৰ কি হয় পাৰ্থক্য হয় কাৰ মাজত ফাণ্ড একাউণ্টিং এণ্ড নন ফাণ্ড একাউণ্টিং প্লিজ লাইক share and subscribe the video. Have a great day.